Gani. Ana tong kapki sagad. Senan ka katong Escalante nag-shoot out dapo ni Ana. Ayan, dali ah. Ikaw mabuang. Kani unsa ni sila? Next game, pitch number 3. New York Kirat RCB versus SFAP. Mga amiga mo po ni nila. Mapapit man ako yung pitch ron. Sabi uyab ni Ana? Beijing, any representative from CDRRMO and CHO, pila nila ba on the Yes. Pitch 4, sunod na. GSO Electrical, pareho ko claim sila. Pistig ako ko pag picture sa awarding. Kuya, wag go shoot out. Score. Pareho ko. Tanang spectators, atras na kamay. Yes! Spectators, gawas pa, please. Spectators, non-playing teams, gawas pa. Dito lang na sa pikas, magatang pikas lang. Sayaw. Score left, pitch 1. Pagol, Ray, pagol. I-plus na lang Uno. sila. 0, 1-0. Uno. Spartans. Thank you. Score. Nice! Pitch number 4, Hindi na sunod na. nakapas. Hoy, dos na. Hindi na nakapas. Isang kupatong. Pitch number 4. No na. Hindi na nakapas. Bot FC versus Mayon GTO City. Isang Sunod na. pagpagol. Pag mag-shoot ani niya, announce na ni. Tapos, tuna mi. Hindi na nakapas din. Tuna. Uy, tuna ng score. Dili na napapatiran. Nice! Woo! Tanghali ang New York Kilat. Please proceed.